पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंदन के लिए रवाना हो गई है। हवाई अड्डे पर उड़ान संकट के कारण शनिवार को उनकी यात्रा का समय बदल दिया गया। सोमवार से लंदन में उनका कार्यक्रम निर्धारित है। उस दिन उन्हें भारतीय उच्चायोग के एक कार्यक्रम में शामिल होना है। मंगलवार को एक व्यापार सम्मेलन में भाग लेगी, जबकि बुधवार को उनकी व्यापारिक बैठकों का कार्यक्रम है। इसके बाद गुरुवार को उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण देना है। सीएम की यात्रा योजना के अनुसार वो शुक्रवार को लंदन से कोलकाता के लिए रवाना होगी। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। আপনারা জানেন যে আমাদের সকালে ফ্লাইট ছিল, কিন্তু সব ক্যান্সেল হয়েছে। কাজেই সব প্রোগ্রামই প্রায় অনেকটাই ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। যাই হোক, যেহেতু আমাদের অনেকগুলো বিজনেস মিটিং, অক্সফোর্ডের ভাষণ থেকে শুরু করে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে, ইন্ডিয়ান এম্বাসি, সেই জন্যই আমাদের যেতে হচ্ছে। বাট খুব হেক্টিক হয়ে গেল। মাত্র 4টে দিন মাঝে টাইম থাকবে, তার মধ্যে আমাদের যাতায়াত করতে দিন রাত দুটোই লাগছে, কারণ টাইম অ্যাডজাস্ট করতে হোল নাইট জার্নি করতে হবে। এবং আসার দিনও মধ্যরাতে এসে পৌঁছবো, আমরা সকালে এসে পৌঁছবো দুবাইতে, দুবাই থেকে সন্ধ্যেবেলা এসে বিকেলের ফ্লাইট ধরে। সুতরাং দুটো দিন যাতায়াতে ডাইরেক্ট ফ্লাইট না থাকার জন্য এই অসুবিধে। আমরা তো অনেক চেষ্টা করছি, দেখা যাক। সকলে ভালো থাকবেন। আমি বাংলার মামাটি মানুষ সকলকে বলবো, আপনারা সকলে শান্তিতে ভালো থাকুন। আমরা জাস্ট 4-5 দিন থাকবো না, কিন্তু যোগাযোগ আমাদের সাথে সবসময় থাকবে। কোনো রকম কোনো অসুবিধা হলে আমরা দেখে নেব। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंदन के लिए रवाना हो गई है। हवाई अड्डे पर उड़ान संकट के कारण शनिवार को उनकी यात्रा का समय बदल दिया गया। सोमवार से लंदन में उनका कार्यक्रम निर्धारित है। उस दिन उन्हें भारतीय उच्चायोग के एक कार्यक्रम में शामिल होना है। मंगलवार को एक व्यापार सम्मेलन में भाग लेगी, जबकि बुधवार को उनकी व्यापारिक बैठकों का कार्यक्रम है। इसके बाद गुरुवार को उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण देना है। सीएम की यात्रा योजना के अनुसार वो शुक्रवार को लंदन से कोलकाता के लिए रवाना होगी। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে আমাদের সকালে ফ্লাইট ছিল, কিন্তু সব ক্যান্সেল হয়েছে। কাজেই সব প্রোগ্রামই প্রায় অনেকটাই ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। যাই হোক, যেহেতু আমাদের অনেকগুলো বিজনেস মিটিং, অক্সফোর্ডের ভাষণ থেকে শুরু করে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে, ইন্ডিয়ান এম্বাসি, সেই জন্যই আমাদের যেতে হচ্ছে। বাট খুব হেক্টিক হয়ে গেল। মাত্র 4টে দিন মাঝে টাইম থাকবে, তার মধ্যে আমাদের যাতায়াত করতে দিন রাত দুটোই লাগছে, কারণ টাইম অ্যাডজাস্ট করতে হোল নাইট জার্নি করতে হবে। এবং আসার দিনও মধ্যরাতে এসে পৌঁছবো, আমরা সকালে এসে পৌঁছবো দুবাইতে, দুবাই থেকে সন্ধ্যেবেলা এসে বিকেলের ফ্লাইট ধরে। সুতরাং দুটো দিন যাতায়াতে ডাইরেক্ট ফ্লাইট না থাকার জন্য এই অসুবিধে। আমরা তো অনেক চেষ্টা করছি, দেখা যাক। সকলে ভালো থাকবেন। আমি বাংলার মামাটি মানুষ সকলকে বলবো, আপনারা সকলে শান্তিতে ভালো থাকুন। আমরা জাস্ট 4-5 দিন থাকবো না, কিন্তু যোগাযোগ আমাদের সাথে সবসময় থাকবে। কোনো রকম কোনো অসুবিধা হলে আমরা দেখে নেব। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।